صلي على النبي وتبسم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المتابعين في صفحة جديدة من كتاب اللغة الفرنسية المستوى الرابع ابتدائي pour communiquer en français. وعلى بركة الله سنبدأ الدرس، ودرسنا اليوم هو orthographe O et O. J'observe et je découvre. Où habites-tu? En ville ou à la campagne? Comment vas-tu à l'école? À pied ou en bus? Par quel mot commence la première phrase؟ يعني بأي كلمة بدأت الجملة الأولى؟ نعم، بدأت ب أو، يعني أين. أو تستعمل أين المكان. أو avec accent. Y a-t-il un autre mot أو؟ où se trouve-t-il؟ هل يوجد هناك كلمة أخرى بهذه الكتابة؟ نعم. أين توجد؟ توجد في la première phrase et la deuxième phrase. La première phrase dans la deuxième question et dans la deuxième phrase توجد هنا. يعني سنكتب oui فقط سأسطر أين توجد، هنا وهنا، دون أن أكتبهما. Comment s'écrit-elle؟ يعني كيف كتبت هذه أو وهذه أو؟ sans accent، كتبت بدون accent. sans accent. sans accent. Je cite les lieux indiqués par eux، يعني سأذكر الأمكنة التي حددتها لنا أو حددت لنا la ville أو la campagne. يعني où habites-tu؟ يعني أين تسكن؟ في المدينة أو la campagne، يعني la ville et la campagne. Et la campagne. Je relève les mots que rattachent au sans accent. يعني سأستخرج الكلمات يعني التي ربطتهما أو. أين هما؟ نعم، هنا la ville et la campagne، pied et bus. سنكتب أيضا هنا la ville، campagne، la campagne، pied et bus. Je retiens. Lorsqu'on indique un lieu il s'écrit avec un accent. يعني عندما يتعلق الأمر بالمكان نكتب أو. Lorsqu'on relie deux noms ou deux lieux il s'écrit sans accent et on peut le remplacer par bien. وعندما يتعلق الأمر بالاختيار نكتب هذه أو ولكن بدون أكسون، sans accent، بدون هذه الإشارة الصغيرة فوق كما في الأمثلة التي لدينا هنا en ville ou à la campagne. لو شوا يعني الاختيار بين المدينة ولا campagne. هنا أيضا لدينا pied ou en bus، يعني لو شوا entre pied et en bus. Je complète par أو يعني سأتمم هذه الجمل بأو أكسون أو سون أكسون. هذه كما قلنا سابقا إنها عندما نكتبها عندما يتعلق الأمر بالمكان نحدد المكان، وهنا الاختيار سون أكسون يعني بدون هذه الإشارة فوق أو. سون أكسون هي للاختيار عندما يتعلق بالاختيار بين شيئين. هنا vas-tu passer tes vacances à la plage en montagne؟ هنا بين اختيارين يعني سنكتب هذه، وهنا où vas-tu passer يعني تحدد لنا المكان، يعني المكان سواء كان لا بلاج أو لا مونتاني، يعني سنكتب هذه أو لكي تحدد لنا المكان on avec accent. où vas-tu passer tes vacances à la plage en montagne، يعني بين لا بلاج en montagne، يعني سنكتب أو sans accent التي تدل على الاختيار. Tu aimes le chocolat les bonbons؟ هنا الاختيار بين الشوكولا ولي بونبون حلويات، هنا سنكتب أو بدون أكسون لأنها تدل على الاختيار.
J'écris deux phrases dans lesquelles j'emploie او اي او. يعني سأكتب جملتين أستخدم فيهما او تدل على المكان و او تدل على الاختيار. أول جملة la première phrase c'est je veux écrire veux-tu acheter une robe ou un pantalon. يعني تريدين أن تشتري فستان أم سروال. pantalon. Point d'interrogation parce que c'est une question. La deuxième phrase, je veux écrire où préfères-tu passer tes vacances؟ أين تريد؟ يعني هنا أو الاختيار sans accent اختيار. هنا سأكتب أو il indique le lieu avec l'accent. Où préfères-tu passer tes vacances. يعني عطلتك tes vacances. أين تريد أن تقضي عطلتك tes vacances. Point d'interrogation aussi parce que c'est une question. سأنتقل إلى صفحة الموالية. Reconstituer un texte au cours de 2 ou 3 phrases simples à caractère informatif. يعني سأقوم بكتابة نص يتكون من جملتين أو 3 جمل بسيطة. Je réponds aux questions que représentent ces images. سأجيب على هذه الأسئلة. La première image représente quoi? Ça c'est quoi? Si la fantasia هي ألعاب فروسية. سنكتب هنا si la fantasia c'est la fantasia. Et la deuxième image, elle représente quoi? La deuxième image, ce sont des cavaliers. Ils font quoi? Les cavaliers se mettent en ligne. هما في خط البداية للانطلاقة. سنكتب les cavaliers se mettent en ligne. سنكتب se mettent en ligne. Et la troisième image, il représente quoi? Aussi les cavaliers, ولكن هم في جاهزون للانطلاقة. سنكتب les cavaliers silence يعني هم جاهزون للانطلاقة. Les cavaliers silence يعني جاهزون للانطلاقة. Je classe les images يعني سأقوم بترتيب هذه الصور. في نظركم أين هي أول صورة؟ هذه أم هذه أم هذه؟ Oui, la première image si هم هنا يعني les cavaliers se mettent en ligne ما زالوا في خط الانطلاقة. سنكتب la première image ça c'est la première image. Et la deuxième image, oui, ça c'est la deuxième image. يعني جاهزون للانطلاقة. La deuxième image. طبعا la troisième image هما انطلقوا وقاموا بإطلاق النار. هنا la troisième image. La troisième. Je décris chaque image. Je mets des phrases données en désordre pour préciser le contenu de chaque image. Ils visent et terre, les cavaliers se mettent en ligne et s'élancent. Je classe les phrases et je reconstitue le texte pour décrire la fantasia. سنقوم بترتيب هذه الجمل لكي نشرح معنى la fantasia أو الألعاب الفروسية. Ils visent en terre, les cavaliers se mettent en ligne
elle se lance. يعني أول جملة هنا oui les cavaliers se mettent en ligne هم في خط الانطلاقة. سنكتب أول يعني سنرتب أول ثم سنكتبه في الدفتر. La première phrase ça c'est la première phrase. Et la deuxième phrase oui elle se lance يعني هم جاهزون للانطلاقة. La deuxième phrase وآخر جملة il vise éter يعني حددوا الهدف وأطلقوا النار 3. الآن سنكتبها في الدفتر مرتبة. La première phrase c'est les cavaliers se mettent en ligne. Le point. Il se lance et la dernière phrase elle vise éter. Le point. قد كتبنا النص والآن سنكمل ما تبقى من الأسئلة. Je présente mon texte au professeur et je le récrée en tant compte de ses remarques. يعني سأعطي ما كتبته لأستاذي وسأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أعطاها لي الأستاذ. Je m'assure que سأتأكد j'ai respecté l'ordre des phrases يعني أتأكد هل رتبت واحترمت ترتيب الجمل. j'ai respecté la ponctuation يعني هل احترمت علامات الترقيم يعني le point le virgule. j'écris clairement et sans faute سأكتب بالتأني بدون أخطاء. انتهينا من الصفحتين إن شاء الله سنلتقي في صفحات أخرى.